हेलो सांग मैंने नमस्कार मुझे बहुत लवली वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल सांग आज वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत मो चैनल जब आपण मैंने नुआ अच्छा कि मो वीडियो प्रथम थर पर देखुं तेरे निहाती लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें आपण मानकर भल पाइबा मत निहाती दरकार आपण मान बिना मु किसी भी नुहे सतरे निहाती सांग मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ मो वीडियो तो बहुत जन देखुं कि जमार सब्सक्राइब करूना आपण मैंने जब मो चैनल मो वीडियो प्रथम थर पर देखुं निहाती गोटे सब्सक्राइब करदे जमती मो वीडियो पोस्ट कला माने आपण मानक पाखे जाइए सर्वप्रथम पहुँची पार तो सांग मैंने सकाळ रूटीन तो आपण मान सहित मुझे सब शेयर करे तो आम माँ झील केमती कौन घरे रहू माने दिनटा केमती कौन काटू ता बापा ड्यूटी पलि गला तो आम माँ झील तो एका रहीचु घरे तो से आपण मान सहित डेली रूटीन लाइफ शेयर करने चाहे आपण मानक जब भल लगे तो निहाती गोटे सब्सक्राइब करदे तो सांग मैंने सकाळ घर कम सारिकी एबे आसीगली सांग मैंने रोषे घर को दीपर खाଇବା बनवाई ये फास्ट भात बस दूसरी खुशी आप जेहतु नाइट ड्यूटी अच्छे ना तो सी ना आज जाइए हस्पिटाल जेहतु ठंडा बहुत जोर हो तो सी जाइए हस्पिटाल आउ खुशी माँ एवं शोक उठला शोक उठी माने केवल सी खाली मो माँ को एका माने खोजुची आ कौच कि माँ माने मु माँ डाकुची बोली सी भी मो माँ को माँ डाकुची तो से ना सी मो माँ को फोन करके सब कौच माँ तुम केबे आसब मो मेहंदी आंदब चूड़ी आंदब तो सी मुझे मोबाइल नदेले सी काठ फोन ना माने काठटा को सी फोन करी तार से कह कि माँ तुम केत आसब एमती कहीकि तार सी चली सांग मैंने सी भी जानूँ हाँ मो आई आसब ये कर सी कर तो समस्त तो आई मैंने सतरे बहुत फेवरेट था मो आई भी तो मो बहुत माने सांग भाई सी मोर खुशी माँ भी खाई नथिला ना मुझे कहली कि मार भात बसई सारे तोते खुएदेवी घर अन्य काम भी करार अच्छी तो खुशी माँ सकाल उठी मैंने से जल्दी टे खाएनी कहीं उठो मैंने क्या भी तो खायापी भल लगे खुशी मार भी सही अभ्यासटा अच्छी अभ्यास अच्छी मैंने से मैंने उठो मैंने सागे सागे खाइबनी सी आ ये अभ्यास तार रही भी गलानी मुझे से उठो टिके माइंडटा फ्रेश हम खेलाखोली कर सी खा खुई कर तो ये देखो निजे आणिकी छतुआ डबा देला कहला कि मामा खाइबा चलो तो भात बसे सारे खुए बोली कहती तो से तो ये देखो सी कौच कि माँ आमा गोटे बाहर अच्छी तो चलो आग देखिक आस खाइबा तो मुझे कौच रह माँ टिके रह खाई सारा जा तो मुझे कौच तू निजे खा मु आखि बंद कर तो से कहे हो ठीक अच्छे तुम आखि बंद कर मु खाऊँगी तो ताको खुए सारापर ना चलीगली अंडा दुकान अंडा किणापी आज ना प्रथम थर दुकान रु मुझे अंडा माने काढ़ुची ए दुकान ना एत भिड़ थाए जहाँकि ना मैंने से भी देवाई पूरा व्यस्त है से मुझे निजे ये अंडा काढ़ुची मत ना सतरे बहुत डर लगे कंचा अंडा धरने मत सतरे बहुत डर लगे मैंने टिके जदि कहीं मैंने बाई चान्स बाजीगला ना तार अवस्था तो ढिला तो से दीदी मत कहते तुम जो दुकान वाला होता ना तुम मैंने अंडा जन को देवा जगह तुम फटई सारते तो दीदी मत कहते मुझे कथा हसुची तो दीदी भी मो सागे जाइए तो खुशी मत बेसी मैंने से हज गज है ना तो मुझे कहली माँ तुम टिके रुह खाली अंडाटा मैंने एत गुड़ा अंडा है जदि बाई चान्स खसी पड़ो खुशी हाथ बाजे ना मत से भारी डर लगला कि दुकान वाला मैंने कहते कि तुम निजे काढ़ी नहीं जाओ कहीं सामने सब जिन थुआ हुए ना तो से जोरी धरईदेवे तुम निजे सब जिन किणिक आण प्राय समय तो आम एमती करूँ कि मुझे मैंने निजे अंडा काढ़ी आनी सब दीदी काढ़ी आनती मत डर लगे कि आज जो आज कि दीदी कहली कि आज तुम अंडा काढ़ आ काढ़ी तो अंडा मुझे काढ़ना मत बहुत डर लगला तो ये अंडा नहीं आसिलु आसाला खुशी माँ दीदी घर को खेलवाई पड़ेगा से भर मुझे अंडा भी सीझे भाई कहीं भातटा उल्ले जाइली मुझे खुशी माँ को आग खुएली भात उल्ले देली जाइली दुकान तो ये अंडा नहीं आसिली जेहतु खुशी पाई मेडिकल ना सी एपर्यंत भी आसी ना तो मुझे कहली आसला भितर लुसीबासटा सारी दी कि आज ना ये अंडाटा जो मुझे सतरे एत बेकार अंडा माने ए दुकानटारे ना मु जो दुकान अंडा आनी आमर तो अलग दुकान राशन आसे ए दुकान आसेनि कि पाखे जे दुकानटा ना तो ये खाली छोट मोट जिनस जेहतु मत अर्जेंट जो जिन गुड़ा दरकार तो मुझे जिन गुड़ाक किणिकी आने अलग जिन मैंने खुशी आपा मैंने नहीं आसती आम जो दुकान राशन आसे तो खुशी आप हस्पिटाल गला कहीदे गले कि तुम अंडा किणिक आने रोसे करदे तो मुझे आसला को डेरी हम तो से कहली हो चलो मुझे नहीं आसबि तो छोट मोट जिन जो मुझे दुकान निजे किणे कि बड़ बड़ जी अधिक आसे राशन जिन तो से गुड़ाक मुझे आनीपारे एठू जाइए खुशी आप निजे नहीं आसती जेहतु मसकर सौदा आसे ना तो से नहीं आसती तो ये अंडाटा ना माने ए दुकान रे माने जेहेतु माने रिसेंट अंडा गुड़ाक आसए ना ये ना एत जोरे भिड़ हुए अंडा बोली आपने विश्वास भी करें केवल खाली अंडा बेसी बोधे सेल हुए बोधे ये दुकान मत जा लगे खाली पेट माने गोदाम टाइप रही ना तो सब जिन मैंने पेटी पेटी ही जाए तो ये ना अंडाटा पूरा नष्ट हो गला कहीं रिसेंट अंडाटा थिला ना तो से मैंने काली पदन अंडाटा टी रही जी दिन ना तो अंडाटा से मैंने कहते पाकड़ हम तो से भाया कथा तो अंडाटा रिसेंट थिला बोली मैंने चुपा सह पूरा छाड़ी जाऊला भितर चुपा सह
ଦିପହରେ ଖାଇବି ସାରି ଖୁସି ମାକୁ ବି ଖୁଏଇକି ତାକୁ ଶୁଏଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଉଠାଇଲି ଉଠି ସାରିକି ଟିକେ ବାହାରେ ନେଇକି ବୁଲାଉଥିଲି ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ମାକୁ କହିଲି ଜାମା ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉ ବିଜୁଳି ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାରୁଥିଲା କହିବାକୁ ବି ନାହିଁ ତ ଲାଇନ୍ କଟିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଜାମା ଆଉ ରୁଟି ଫୁଟି ବନେଇଦେବା ଖୁସି ବାବା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ନା ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ସେ କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମିତିରେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ହେଲେ ବି ନା ସିଏ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଟିକେ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା ଆମର ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତି କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ହାଲକା ଫୁଲକା ନାସ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ବନେଇବ ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ହଉ କି ଖେଳିକି ଆସିଲେ ଖାଇବି ତ ମୋର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ସଞ୍ଜ ବାଜିଲା ମାନେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବ ମାନେ ଶୋଇକି ଉଠିବି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ପୂଜାଟା କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗେ ଏବେ ତ ସିନା ପୂଜା ହେଉନି ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ଛୁଆଁ ଅଛି ବୋଲି ପୂଜା ପାଠ ହେଉନି ନହେଲେ ପୂଜା କରିସାରି ମାନେ ନିହାତି କିଛି ହାଲକା ଫୁଲକା ନାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ପ୍ରାୟ ସମୟ ତ ମୁଁ ବରଟା ହିଁ ବନାଏ ତ ଏଠି ଭାବିଲି ଚାଲ ଖୁସି ମା ପାଇଁ ବି ଏକାଥରେ ରୁଟି ବନେଇକି ରଖିଦେବି ରାତି ପାଇଁ ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ ବି ପରଟା ବନେଇଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇନେବୁ ଆମେ ଆଉ ଖୁସି ମା ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲା କାହିଁକିନା ବାହାରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲା ନା ତାକୁ ବହୁତ ଜୋର ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା ତ ମୁଁ ଖୁସି ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ତୁମେ ଯେଇଠି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଯାଇପାରୁନି କିଛି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଖୁସି ମା ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲାଣି ଆଉ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ କାହିଁକିନା ସେ କହୁଛି କି ଖାଲି ମୋତେ ପାଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେ ନହେଲେ ମୋତେ ଧରିକି ରହ ତ ସେଇ ଆମ ଖୁସି ବାପାକୁ କହିଲି ଆଉ ଖୁସି ବାପା କହିଲେ କି ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ଦେବ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ ବର୍ଷାଟା ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ମୁଁ କହିଲି ଖୁସି ମା ମୁଁ ତୋତେ ଧରିକି ହିଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ପଳେଇଯିବ ନା ବିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ମାରୁଛି ତ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଗଲେ ଫେରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ରହିବ ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯାହା ହଉ କି ତାହା ହଉ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେବି ତ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଖୁସି ମା ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେଲି ଆଉ ଖୁସି ମା ଆଉ ଗାଈ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ପାଇଁ ପରଟା କରିବି ତ ଖୁସି ମାକୁ ଅଟା ଧରେଇ ଦେଇଛି ନା ତ ସିଏ ସେଇଠି ବସିଛି ତ ସିଏ କହୁଛି କି ମା ଟିକେ ପାଣି ମୋତେ ଦିଅ ଆଉ ପାଣି ଦେଲି ମାନେ ସେ କେବଳ ଘରେ ହିଁ ଢାଳିବ ଆଉ ମୋତେ ଖାଲି କିଚିରି କିଚିରି କରିବ କି ମା ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ସେ ନିଜେ ପକେଇବ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ଖରାପ କରିବ ତ ଫାଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ତାକୁ ତ ରୁଟି କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଏଠି ପରଟା ବି କରିନେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିନି ମାନେ ଏତିକି ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ମାଇଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିନି ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ଡର ମାରିଲା ତ ଖୁସିକୁ ଧରିକି ହିଁ ମୋତେ ମାନେ ପରଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ତ ସେଇ ଭିତରେ ଖୁସି ବାପା ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଭିଜିକା ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି ତୁମେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଚେଞ୍ଜ କର ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯିବ ଏମିତିରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ ଅଛି ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ତ ଏଠି ଖୁସି ମା ଦେଖ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କହିବି ମାନେ ଖୁସି ମା କହିବ ମାନେ ସେ ଭାତ କିଛି ଦେବନି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯଦି ବନେଇଥିବି ଭଲ ମାନେ ପକୁଡ଼ି ହେଇଗଲା କି ପରଟା ହେଇଗଲା କି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ବନେଇଥିବି ତ ସିଏ କହିବି ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ନେଇକି ଦେବି ତ ଏଠି ତ ବାପାକୁ ନେଇକି ସେ ଦେଉଛି ତ ଆମେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ନାସ୍ତାଟା ତ କରିଦେଲୁ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପରଟା ତ ଏଠି ରାତି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ବନେଇବ ବୋଲି ଭାବିଲି ତ ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଥିଲା ସକାଳୁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲା କେବଳ ଅଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ତ ଖୁସି ବାପା ଯାଇଥିଲେ ନା ଦୋକାନ ତ ସେଇଠି କରାଟ ଆଉ କଲିଜା ମାନେ ଥିଲା ତ ସେ ଖୁସି ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯେଦିନ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ କରାଟ କଲିଜା ସେ ନେବୁ ନା ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଇଦିଅ ତ କରାଟ କଲିଜା ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଲି କରାଟ କଲିଜା କଷା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଆଣ ଆଉ କଷେଇକି ଖାଇବା ତ ଏଠି ଖୁସି ବାପା କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦିଅ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ବି ଚାଲିଛି ନା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କରାଟ କଲିଜା ଆଉ ଖୁସି ମାଆର ତ କରାଟ ବହୁତ ଚୋବେଇ ପାରେନି ପଛକେ ସେ କୋସିସ୍ କରେ କି ହଁ ମୁଁ ଚୋବେଇ ପାରିବି ବୋଲି ତ ସିଏ ବି ତାର ଖାଇଲା ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇବା କଥା ବେଶୀ ଖାଇନି ସେ ଟିକେ ଯାହା ଖାଏ ଆଉ ତ ଆଜିର ଦିନଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଆମ ଆଜିର ନଟଖଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।